जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज गोटे नियार वीडियो करुछु आमे आपण माने समस्ते देखिचंती जानिचंती जे बहुत ही कम समय भितरे बहुत ही कम दिन भितरे खूब सुंदर ना करिचंती लोकंकर प्रिय पात्र हेई पारिचंती सी होचंती हमर विशाल जहाकू लोक माने कहंती जे छोटा पीयूष जूनियर पीयूष तो जूनियर पीयूष केमिति हेले तांको विषय टिके जानिबा तांको परिवार विषय जानिबा आउ अलग विषय जानिबा। अच्छा मु जानिबा चाहूची आगे मु सुनिथिली जे तुमे डांस करथुलो हां तापरे अभिनय को आसिलो एटा केमिति हला डांस रु अभिनय को केमिति कोन आसिला इच्छा थिला पाठ करिया तो मंचर भय बहुत थिला मु प्रथमे तुलसी बाटी डांस करथली 2 वर्ष डांस कली अधा रातिर साथी रे साइड भिला नै जाइथली खितीश भाई सहित जोन विषय जानली भाई मत कहले प्रथमे जोन जान जोन विषय जानली जोन विषय जानला परे मते सूर्य मंदिर रे चांस मिलला हाइदर नाटक रे पीयूष भाईकर छोट बळर अभिनय करिया पे बहुत खुशी से अभिनय जारी अछि एपंत। अच्छा सेही चांस टा जो पीयूष भाईकर छोट बळर चरित्र विशाल करि परिबो एट डिसीजन टा किए नला किए ऑफर टा देला भाई और दीपक सर भाई माने पीयूष भाई और दीपक सर माने भरोसा थिला आज्ञा से भरोसाटा माने भल से रखिचंती ना कि निहाती निहाती भरोसा न रखितले आ एते बटा पर्यंत आसी न थांदा आज मो जगह न थांती तो। अच्छा पीयूष भाई संगे बहुत दिन लानी क्लोज रे अछन नै कि ए प्राय एका जगह रे सब रहउछो तो एई जो पीयूष भाई संगे गोटे सेलिब्रिटी कहबा बोले पीयूष भाई वर्तमान कहले बोले सेलिब्रिटी तो तांको पाखरे एते क्लोज रे जो रहउछो एई विषय रे जो लोक घर लोक तो निश्चय जानथिबे ना तो गाँ लोक घर लोक तमरो सांग साथी सब से माने केमती कोन तुमको माने प्राउड केमती फील करूचंती कोन कोन से भाबंती कोन कोन कुहंती ए विषय रे। प्रथम कथा से मो बड़ भाई बड़ मौसी मो पुआ मते यात्रा बाटी के आनिबा लोक होची सी गाँ रे जतबे प्रथम समय जानिथिले सी माने किए स्पष्ट प्रथम जतबे मते यात्रा बाटी के आनिचंती पीयूष भाई मो गुरु मो भगवान मो बड़ भाई मते यात्रा बाटी के प्रथम थर नै के आस्थिले आउ जतले प्रथम आस्थिली मो बापा मते बहुत विरोध करथिले ना यात्रा बाटी जाना 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 मो बापा को गोटे भरोसा देथिली बाबा प्रथम पाहाच चढ़ीबा को मु जाउची माने मते आशीर्वाद कर मु जन चढ़ी तो बाबा कहले हो जा जा तो मन रे जा अछि कर आ भाई मते नै के आसिला मते कहले प्रथम डांस कर मन रे आगे ऑडियंस को भय छड़ा तापर नै जोता घर लोक गाँ पिला समते जानि जने मु तार सान भाई बाहर जो मैंने जानी नथिले जो जानुचनी मु पीयूष भाई सान भाई बहुत खुशी से भाई तुम पीयूष भाई पाखे रोच आमको कथा कर दियो इंस्टाग्राम रे मेसेज करवा कि देखा हेले मत पचार बहुत पिला सहित भाई सहित कथबार्ता कर। अच्छा ए वर्ष चलित वर्ष यात्रा सिंहवाहिनी रे तू मो बजरंगी नाटकटी जेते प्रस्तुति प्रथर थिला जेते प्रस्तुति होउतला सेते बेले ए जो कैरेक्टरटा हमर विशाल को दिया जिवो तो एई जिंसटा किए कहितला किए ऑफर देइतला ए जिनसटा ऑफर देइतले हमर बाबू सिंहवाहिनी मालिक हमर दीपक सर आ भाई मन सब बसी कथार्ता हेतला हाइदर नाटक जेतु देखिथिले जेतु पीयूष भाई रा छुआ बड़ पार्ट मु करूची त एतरे जतने छुआ बड़ पार्ट आसिला प्रथमे मो ना उठिला एटा मु जानिथिली मु करियो बेली। अच्छा हो आगु को एम कोन अछि आगु के एम अछि भल कलाकार हेबी लोक मानकर भल पाइबा साउंड भी बस ऊपर वाला जहाँ लिखित मो भाग्य रे ताहा किंतु भल कलाकार टे भी भारी इच्छा अछि आमे भी आशीर्वाद करूचु आउ ऑडियंस माने भी आशीर्वाद करिवे निश्चित जे बहुत बड़ भल कलाकार हो जेमती पीयूष भाई तांकर क्रेज जेमती अछि वर्तमान तमर भी बहुत बढ़िया क्रेज हो। अच्छा आउ गोटे कथा पचारिबी अच्छा घरे सब किए अछंती घर कोउठी घर मोर कटक नुआपड़ा घरे बापा मामा मु मोर गोटे सान भाई मो दादा दादा पुओ खुड़ी मो जेजेमा मो बड़ भाई हमर सब जॉइंट फैमिली। अच्छा जो जेते बेले फास्ट जो अभिनय कलो से जो घर लोक आस्तिले देखिया को ना प्रथम जतले तुलसी बाटी मु डांस करथली मो बापा को डाकिची बहुत जन कहिची आस देखिया भाई मु मो आडू कहिची आस आस मु नाचुची देखिबो केमती कोन नाचुची गाँ लोक मते बहुत विरोध करछन प्रथम सेकंड वर्ष तुलसी रे मो सांग साथी मो सांग माने जे मो अति क्लोज सांग माने गाँ पिला माने समते आसिले तो सेमान जाई कि घरे कहले कि ना विशाल भलो डांस करची जा देखिया बे हेडू
ଘର ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଅଭିନୟ ଯେତେବେଳେ କଲ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତ ଘର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ? ଅଭିନୟ ଯେତେବେଳେ କଲି କହିବାକୁ ପଇଲାନି, ଆଜ୍ଞା ତ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି, ଫୋନରେ ଦେଖିଦେଇ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଟିକେଟ ଦେଇ ପାଇଲିନି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଟିକେଟ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ ଦେଖି ମାନେ ନିଜ ଘର ଲୋକ ବାପା ମା ଏଇ ମାନେ ଯୋଉ ଭାଇ ସବୁ କେମିତି କଣ କହିଲେ? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ପଚାରନ୍ତି ପୁଅ ଯାତ୍ରା ବାଟିରେ ଅଛି? ଆଗରୁ ବାପା କହୁଥିଲେ ହଁ ଯାଇଛି ଯାତ୍ରା ବାଟି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ନା ହାଇଦର, ଏ ମୋ ପୁଅ ବିଶାଲ, ମୋ ନାଁ ବିଶାଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ହଁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ବା, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ହଉଛି ରାମ, ବଜରଙ୍ଗୀରେ ଯୋଉ କରିଛି ସିଂହ ବାହିନୀ ବାଟେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ତୁମ ବଜରଙ୍ଗୀ ନାଟକର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଡାଇଲଗ, ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ଟା କହିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକଙ୍କର ହାଉଲିଂ ଆସେ, ତାଳି ଆସେ। ସେଇ ଡାଇଲଗ ଟା ଟିକେ, ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର। ଏ ଶୁଣ, କୁକୁରକୁ ପିଟିଲେ କୁକୁର ପିଟୁଥିବା ଲୋକର ବାଡିକି କାମୁଡେ, ହେଲେ ବାଘ ବାଡି ଧରିଥିବା ଲୋକକୁ ଆଟାକ କରେ। ଆଉ ଏବେ ତ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ କୋଉ ଏଟା ବାଘ ନୁହଁ ବେ, ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର। ବଢିଆ ବଢିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ଗ୍ୟାପ ରହିଯାଇଥିଲ, ମାନେ ଆସୁନଥିଲ ଅଭିନୟ, ତମ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା, କଣ କାରଣ କଣ? ମୋ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଅତ୍ୟଧିକ, ତାପରେ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର କହିଲା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଯେହେତୁ ରେଷ୍ଟ ନବ। ମୋ ସାନ ଭାଇ ତପୁ, ଯାହା ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯିଏକି ମୋର ଥରେ ଡାକରାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ହଁ ଭାଇ ମୁଁ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଲା, ମତେ କହିବା ପାଇଁ ବି ଖରାପ ଲାଗିଲା କି ମୋ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ନିଜ ଜାଗାଟାକୁ ବନେଇଛି, ତ ମତେ କହିବା ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ତାକୁ କି ତୁ ମୁଁ କରିବି କି କଣ। ସିଏ ମତେ କହିଲା ଭାଇ ତୋ ଜାଗା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କହିବୁ ମୁଁ କରିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। ମୁଁ ଆସିକି ପୁଣି ଆସିକି ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲ। ଯାହା ହଉ, ସେ ତପୁ ଯୋଉ କରୁଥିଲା ଠିକ ଅଛି, କରୁଥିଲା ଭଲ। ତା ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ବହୁତ କମେଣ୍ଟସ ବି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସିଏ ତାକୁ ତ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କିଛି ଦର୍ଶକ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯେ ବିଶାଲ କୁଆଡେ ଗଲା, ବିଶାଲ ଟିକେ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଥିରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ବିଶାଲର କେତେ ଭଲ ପାଇବା ବିଶାଲ ପ୍ରତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପିୟୁଷ ଭାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ହେବି, ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅବଭିୟସଲି ବିଶାଲ ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କଳାକାର, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ, ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କଳାକାର ହଉ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢୁ। ଯେମିତି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସାନ ଭାଇଟାକୁ ବି ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ, ଆମର ବିଶାଲର ଅଭିନୟ କେମିତି ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସରେ କହିବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।